Pozdrav svima. Danas imamo na popravku Kenwoodovu radio stanicu TS 950. Ja inače nisam radio amater, jako se teško snalazim sa sinovim gumbićima. Ali problem sa radio stanicom je takav što kad su pokušali radio amateri ići u predaju, kroz ovi otvordi ovaj ventilator se vidjela nekakva eksplozija i bljesak. Sad ćemo sam taj stupanj otvoriti da vidimo o čemu se tu tačno radi. Otvorili smo ovaj izlazni stupanj. Vidimo tu dva izlazna tranzistora. Na jednome vidimo da je ispala ova zaštitna kapa. Znači kad se dogodio taj problem, ovaj tranzistor je doslovno eksplodirao. Znači ovo tu je izlazni stupanj i dio ispravljača koji napaja sam stupanj filterski. Ovo ovdje su filterski stupanj koji zavisno od banda koji koristi, on preko ovih releja preklapa preko ovih zavojnica za samo prilagođenje izlaza. Sad ćemo se samo bazirati na ovaj tu dio izlaza. Znači ovaj tranzistor vidimo da je neispravan, mehanički se vidi. Uklonit ćemo oba dva komada pošto su to upareni izlazni tranzistori. Da ne bi nastao neki dodatan problem. Radi se o MOSFET-ovima snage. Treba biti pažljiv jer ima vrlo blizu elemenata da ne bi nešto uništili. Sad ćemo ukloniti ova višak ostra. U uvodnom sam dijelu rekao da nisam radio amater. Pričao sam s nekim prijateljima, ovo je vrlo cijenjena radio stanica. Dosta je stara, ali jako je kvalitetna. Rekli smo da je to TS 950 Kenwood. Vlasnik uglavnom koristi 80 metarsko područje u SSB-u.
Sad kao ovaj tranzistor uklonimo, mjerit ćemo same karakteristike na izlazu pobude, da ima li pobuda u redu, i u redu napajanje samih izlaznih tranzistora, da bi mogli nesmetano staviti nove tranzistore, da budemo sigurni da će to biti ok. Viška kostra smo uklonili. Šporkica je pala na sam hladnjak, to moramo ukloniti. Ovu diodu ćemo vratiti. Sad ćemo napraviti mjerenje bez izlaznih tranzistora. Malo radio stanica velika, pa da malo pripremimo, da organiziramo stol, pa ćemo se malo brzo vratiti. Prvo ćemo mjeriti napajanje na samom izlaznom stupnju. To je na source 74 V, jedan i drugi, to je u redu. Ovdje ćemo se nakratko zaustaviti jer smo sada izmjerili napon na drainovima 74 V. Iz razloga, ovo su ta dva tranzistora, ovo je ispravljač koji njih napaja, znači na ovaj kolektor tranzistora Q8 dobijamo 70,3 V. U zavisnosti od baznog napona, na emiteru imamo napon koji napaja preko ovoga baluna same drainove tranzistora. Znači napon mora biti 48,7 V, a ne 74 V. Greška mi se dogodila jer na stranici 334 gdje je napravljen blok dijagram sam prvo proučavao da je to 84 V, ali ovo je AC komponenta, znači kad samo odašiljač radi, ovo je izmjenična komponenta samoga izlaza. Sad ćemo se vratiti na znači iz jednostavnog neznanja smo preskočili ovi detalj i napravili smo test do samoga kraja. Kad smo kod stranke radioamatera napravili finalni test i komunikaciju sa samom stanicom na SSB-u, pri modulaciji se postigla snaga od preko 200 W. Znači taj povećani napon je na stanici jednostavno povećao izlaznu snagu. Znači tvornički je taj napon ograničen da bi se sama ta energija i disipacija energije da bi bila smanjena, da bi se ti izlazi što dulje mogli kao takvi očuvati. Znači poslije smo ustanovili da je problem
u ovome tranzistoru Q9. Taj tranzistor nije ispravan i on je napravio to da se tu pojavlja 74 V. Taj tranzistor trenutno nemamo. Tranzistor ćemo naručiti promijeniti, s tim da smo ovo sada ćemo video nastaviti kao da se ništa nije dogodilo. Znači napravili smo finalni test koji je potpuno ispravan, ali stanica u takvom režimu rada može davati višestruko veću snagu nego što je ona tvornički propisana. Dobija napajanje preko ovoga ovdje baluna. Sad ćemo vidjeti na samome gateu stavili smo na amplitudnu modulaciju. Test. Znači na samom osciloskopu vidimo oscilogram amplitudne modulacije. Mogli smo ući sa signal generatorom, ali nema problema. Ovo se čini sve u redu. Sad ćemo zamijeniti same izlazne tranzistore. Izlazni tranzistori dolaze u paru. Znači vidi se da su u paru ovim lot brojevima. To su dva identična broja. Ovdje imamo upozorenje da je unutra sama komponenta berilija oksida, da se nikako ne otvara i da je jako otrovan kad uđe u krv i kad se inhalira sam taj dio. Znači sad ćemo postaviti ta dva nova tranzistora u sam izlaz. Sad ćemo postaviti ove nove tranzistore. Pričvrstiti za hladnjak. Sad ćemo ove priključke sve zalemiti.
Ovi kontakti pozlačeni su pločastoga tipa zbog smanjenog induktiviteta i oni su nešto viši od samoga tiskanog voda. Malo tiskani vod treba spustiti i pridržati dok se sam kositar ne ohladi. Jako je elastičan sam taj kontakt. Ima jedan gate, 2 sursa, 1 drain. Surs je na masi, drain je na napajanju, na gate dolazi pobuda. Pobuda je važna da prepojača sami signal i da kad samo odašiljač ne radi, da nema nikakvih plutajućih napona. Nismo vratili u diodu. Dioda je prislonjena na samo kućište tranzistora preko termalne paste. Znači zalemili smo oba dva izlazna tranzistora. Ove ćemo stare pomaknuti da ne upadnu slučajno unutra, da ne naprave kakvu štetu. Znači ovo je konektor gdje se spaja sama antena. Spojnim vodičem smo doveli na ovaj direkcijski kupler. Drugi spoj ide na lažnu antenu 50 ohmsku. Ovo izlaz za mjerenje. Tu je isto postavljen terminator 50 ohma, ide direktno u osciloskop. Znači ovdje ćemo sad mjeriti sami oscilogram i sam spektar signala. U pravilu bi trebali dovesti stabilan fiksni signal iz generatora signala. To će sve biti u redu, ovo samo radimo čisto demonstracijski. Znači vidi se amplitudna modulacija, da sam signal nosioc je promjenjiv po amplitudi. Test, 1, 2, 3, test, 1, 2, 3. Znači to su ti oscilogrami amplitudne modulacije. Razlika između ovoga tu nivoa i toga, to je dubina modulacije. To se sve čini u redu. Sad ćemo prijeći na sam FFT. Jedan, dva, tri. Šta se događa ovdje? Šta se ovo stisni FFT u redu? Centar je 4 MHz. 3, znači vidimo ovdje nosio signala u centru od 4 MHz. Špan. Znači ovo je sam nosioc signala. Sad bi samo trebali ovo malo držati u predaji. Da se išta zagrijava. Ali to će uglavnom najvjerojatnije biti u redu. Lažna antena se zagrijava, to je u redu, znači da se ta energija na samoj anteni troši. Što se sad potroši se baterije.
Podesili smo izlaz na 100 vati. Izlazni transfer se griju na 90 stupnjeva. Evo, s tim smo završili naš popravak. Samo ću vam pokazati ovo. Ovo je stanje izlaza. 96 stupnjeva se zagrijava. Zagrijavanje same lažne antene 26 stupnjeva. Eto, s tim smo završili naš popravak.